السلام عليكم. هيفيدكم هين حميد بوجبن. Experiment number 5, precipitation reaction determination of Cl ion by the Moore method. اف تجربة ما يا افرو كسر precipitation reaction انكو ما ببت ام نسبة ايونيكي بخف داربينا. مثلا ما ببت ام نسبة ايوني كلورايد اتناف اوفيدا بخا داريخين افدي ام شين بريكا precipitation reaction بعملية انجيل بيجني Moore method. With the speaking introduction, precipitation titration are based upon the reaction that yield ionic compounds of limited solubility. هر وكي ما قوتي اف تجربة جريداية هكر مبفتن انبوخة ايونيك مثلا نسبة ايونيك كلوريت نوف اوبدا بيندري وافاجيت بيجني Moore method. It is the name of the method titration. افا نوبيفي titration بيجني Moore method. The most important precipitating reagent is silver nitrate. الفيري محتاجة precipitating reagent يدبن يعني محتاجة مودكت بين كوبما بكتان نشتو أبي أنكو محتاجة precipitating reagent لكن الفيري precipitating reagent ما silver nitrate. Silver nitrate. Titrimetric methods based upon the silver nitrate. انديكيتوري مال فيري تشتا هر وكو تجربة باري بيجك هر ايكي ما انديكيتوري ويهابي الفيري انديكيتوري مال فيري potassium chromate. Potassium chromate can serve as an endpoint indicator for the determination of chloride, bromide and cyanide ions انكو امبيجن هالوجينز. اف بوتاسيوم كروميتا ها ادفيت تجربة دا تستعمل كرني وك end point indicator انكو وك indicator امشن بيجن دبوما end point ديار كتن بشتي افوها تفاعل قالت كتن بوما تشب هاي دوت بتن precipitated دبوما تشبتن يعني نشتوك دبوما تشبتن سرانجي ستيفات بجني white silver chloride. Analyte chlorides are widely distributed as a salt of calcium, sodium and potassium in water and wastewater. In potable water, the salty taste produced by chloride concentrations. Principle. The Moore method is based on titration of halides such as NaCl with AgNO3 solution in the presence of K2CrO4 as indicator. هروكي ما قلتي Moore method based on چه هالايدا يعني جريدايا حتكون بيجن اف تجربها بهالايدا و وكي such as NaCl هاكو NaCl بقال AgNO3 solution هابينا K2CrO4 as indicator. دبمال فيري end point طبعا هرجر المختبرة هاكو امسر شولت كن end point امش رانجيت زونة وكي وان تجربة بوري الابي تجربة جدا solution ما رانجيوي زر وقتي بتا end point وقتي تفاعل بدمو هيكت ايه امي تشوزونن دامي رانجي زر بدل ببو رانجي reddish brown يعني رانجك صورة بسر قهوي با due to the presence of KRO4 ion. شو افرانكا بوجي بهيدا بتن ايش سببي هابينوف ايونات CrO4 ions. البري هندك ملاحظات مهنا امشين بيجن AgNO3 should be stored in a brown amber bottle and should not be exposed to sunlight. AgNO3 لازم هاكو امهل جرين مختبرة نوتشي بتن بطلاك وصدا بت كورونا هي اللي بدتن بهربتر امتكن بطلاك كذا كورانجيوي طورية كورونا هي طاولي نادت. While handling AgNO3 cache should be taken so that it is not spill on your skin. دمي ام شولب AgNO3 كن لازم ما هوجي هابت ونك هابت سر جلدي ما يون سر دستي ما سر بيستي ما چونكو تشير بتن حتى 10 to 15 days جهي وب مينتل سر دستي ما.
testing of water sample امی چوا تست خو عمل سر اوویکین سر water sample. Before starting the titration, rinse the burette with silver nitrate solution. بری ام دست titration بکین ام ده burette شین silver nitrate solution بشتی هنگه burette خو ام ده تجيكن اش silver nitrate solution كو concentration هو 0.0 282 نورمالا. ام ده وكي هرجار بيوريتي خوا تجي اف ماده كن اف سوليوشن كن حتى تجهت صفري بشتي هنجي ام ده 25 ملت سامبلي كن كونيكال فلاسكا كي بوقش دا كونيكال فلاسكي ما 250 ملا ام 25 ملت سامبلي كانت اوي كونيكال 250 دا پشتی ما سیلور نایتریت کری بیورتی دا و ما سامپل مال بری چیا آوه پشتی ما کری 25 ملت آوه ما کری کونیکال فلاسکی دا اما 1 mol of potassium chromate indicator اما ملک یا اندیکیتری جی کنت ناف دا آنجی همشین بجن 10 دروبا 10 نقطه potassium chromate دیکن اتناف کونیکال فلاسکی دا رنگ زرد دتن. Titrate the sample against silver nitrate solution until the color change. وكي هرجار أمي titration بوچكن حتى رنگ بدلت بد رنگ ما yellow to brick red orange reddish brown رنگ زرد دي بدل بتن بو صورة كي سر قهوي ذا. و repeat the procedure for concordant value. ام دی چند جاره که 2 جاره یا 3 جاره وکی هر جاره ام وی عملی دوباره کن دا نتیجه درست بدست مبکبد. calculation in part per million unit. ویری ما بویتن ام هدف ما چیه ما بویت ام بزونن ایونی کلوری ام بخوا در بینن دی چه دی بریکو بی قانونه نورمالتي اي جي ان او 3 دي ليكدان كتقال فوليوم اي جي ان او 3 ليكدان كتقال اتوميك ويتا كلوري ليكداني هزاريكي او بشتي هنگي دي دوباشي فوليوم سامبلي كي كما چند فوليوم بربي سامبلي اما دي بوتاهوسا نسبة در كافتن نسبة كلوري و هر وكي اما معلومة اما تظانين اتوميك ويت چنده ايا سي ال 3.5 بوی شیوه ویری که امدیشن زانن کانزبا ایونی کلوری اتناف آوه دا چنده